आपको बहुत बहुत स्वागत। मुझे आपको भेज बिरियानी करके देखेबी। मुझे सामग्री नहीं दुईटा आलू नहीं नाड़ुका नहीं केते लोक भी या झुड़ुंग कहते एमती काटी देती आलू को भी काटिकी धोईकी परिष्कार कर देती गोटे गाजर भी सेमती काटिकी छोट छोट धोईकी रखी दुईटा पियाज नहीं बड़ साइज पियाज मुझे दुईटा नहीं 200 ग्राम मशरूम नहीं एमती काटिकी धोईकी परिष्कार करके रखी आउ मसला भितर नहीं एक खंड अदा नहीं 6-7टा कंचा लंका नहीं 8-10 पकड़ा रसुण नहीं आउ धनियार डंठलटा नहीं आउ गरम मसला नहीं अलैच खंडे दालचीनी खंडे लवंग 2टा छोट इलाची खंडे जायफल टिके मु 750 ग्राम चाउल करी से अध घंटा आगुरी धोईकी पानी रे भिजे देछि आउ जा जा पड़िबो सामग्री मैं आपको कहबी। आउ प्रथमे आलू को गाजर को तेल टिके भाजी तेल टिके दे देबा 2 चम्मच मात्र तेल मु दे दीची भाजी आगे आलू पके दबा आलूटा गाजरटा भाजीबा आउ सब कच्चा ऐड कर दबा हाई जाल रे भाजी दबा टिके पानी मरला पर्यंत दर्शक बंधु मु सोयाबीन बड़ी भी किसी पकेबी मुझे आपको देखई नी मुझे भिजे देती पानी में पकईदेवी भाजीदेवी कि सोयाबीन बड़ीटा ना कंचाटा को एड कले फिटिज जो बेल मारे तो फिटिज से भाजीदेवी हार्ड करदे ग्रीन पत्र गोटे देखा धनिया पत्र भावे अन्य गोटे कौन पड़ी बोली उठिकी दबा ये अदा रसुण धनिया पत्र डंठल उठिकी देदबा धनिया पत्र डंठल गुड़ा भी देदबा रसुण लंका को एड करदबा भल से कुटी देवे खंड खंड रखिबेनी चिकन करके कुटी देवे भल लगे कुटिकी कले सेंची कले भल लगे पूरा चिकन करके कुटी देती देखो जी देखिए आलू गाजर केमती है पानी मरीगला गाजर आलू काढ़ी दबा बेसी लाल करके भाजबानी घी रे करी मु तेल रे भाजी देली घी रे करी 3 चम्मच देते हो तेज पत्र एड करदबा दालचीनी अलैच गुजराती एड करदबा आ लवंगटा भी एड करदबा तार स्मेल आसला पर्यंत भाजवा तापर प्याज एड करदबा प्याज देती पतला पतला लंबा लंबा काटिदेवे चौकरे काटबे लंबा लंबा काटी भल हम दर्शक बंधु रेसिपी गुड़ा देखुं किंतु सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब कले मोर भी इंटरेस्ट प्याज लाल हो आसला देखते एमती हम यही स्टेज में मसलाटा एड करदे दो चम्मच धनिया गुंड देती गोटे चम्मच को कम जीरा गुंड देती जाड़ स्लो कर देखी स्लो जाड़ करी सब हलदी गुंड देदबा हलदी गुंड देदबा मशरूम को एड करदबा मशरूमटा ये भाजी रखी मत एक्सट्रा गोटे चामच घी कि तेल दरकार थी मुझे मशरूम पानी रे मसला को कषिदेवी से तेलटा एड कली काश्मीरी लंका गुंड टी देदेबा कलर भल आसवाई नाड़ुका को भी देदेबा देखो पानी मरला ये टाइम रे ये जो आलू बड़ी आ गाजर आपको एड करदबा
ଲୁଣଟା ମୁଁ ଏଡ୍ କରିବିନି ଏବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସେଇବି ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଡ୍ କରିବି ଲୁଣଟା। ଏ ଚାମଚରେ, ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପନିର ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କଢ଼େଇ ଉଲ୍ଲେଇ ଦେଇକି କୁକର ବସେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କୁକରରେ ବି କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ବସି କରିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ, କୁକରରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ 4 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ବାସମତୀ ଚାଉଳ। ମୁଁ 8 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ପାଣିଟା ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ଭଲ ହବ। 4 କପ୍ ଚାଉଳରେ ମୁଁ 8 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ସେ ଜାଇଫଳଟା ଏବେ ଦେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଏବେ 1 ଚାମଚ ଦେଲି, 2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଘିଅ ଚାମଚେ ଦେଇଛି। ପଛରେ ଦେଲେ ତା ଖୁସବୁ ଭଲ ଆସେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେଇକି କଭର ପକେଇଦେବା। 1 ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଚାଉଳ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। A few moments later. ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ଗଲାଣି। ଟିକେ ସମୟ ତା ଷ୍ଟିମ୍ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ରଖିଥିଲି, ସେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଖୋଲିକି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ସ୍ମେଲଟା ପଶିଯିବ ଟିକେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଦହି ରାଇ ମୁଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ କଚମ୍ବର ସହିତ ଖାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ରାଇ ସାଇଜରେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଇ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁରା କୁଟି କୁଟି ହେବ। ପୁରା ଗରମଟା ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।